Moj prvi susret sa Tolkienovim srednjim svijetom je knjiga Pad Gondolina, o kojoj ćemo pričati u ovom videu. Pad Gondolina je objavio Tolkienov sin, Christopher Tolkien, i u knjizi je koristio modalitet segmentovane historije u pisanju ovog izdanja Pada Gondolina. Po riječima Johna Tolkiena, bila je to prva prava priča iz njegovog izmišljenog svijeta i zajedno sa Berenom i Lúthienom i djecom Hurinovom čini tri velike priče o starijim danima. Hronološki posmatrano, ovo je treća knjiga od pomenute tri. Christopher Tolkien nam kroz ovu knjigu prikazuje različite verzije priče o padu Gondolina koju je njegov otac pisao kroz dugi vremenski period, počevši od 1917. godine. Suština priče u svakoj verziji je ista, ali su stalno dodavani novi dijelovi priči kako bi ona bila upotpunjena i razumljivija čitaocima. Sve verzije priče su propraćene komentarima i analizom Christophera Tolkiena o njihovim međusobnim razlikama, epilozima, o tome kako su i kada nastajale, u kom kontekstu i u odnosu na tempo izdavanja Silmarilliona i Gospodara prstenova, što može da bude zanimljivo svakome koga interesuje historijat nastanka Tolkienovog opusa. Pad Gondolina je jedna od najtragičnijih priča prvog doba. Ona predstavlja moment kada je Morgoth preuzeo kontrolu nad Beleriandom, eliminišući jedinu preostalu prijetnju. Priča uključuje Glorfindela, koji će biti pomenut na Elrondovom vijeću, kao i Elrondovog oca i djeda Inenu. Ovo je epska priča o jednom od najvećih gradova svih vremena, čiji pad zaključuje lanac događaja koji je počeo sa bitkom koja je poznata pod nazivom Bitka suza nebrojenih. To je priča o izdaji, ljubavi i borbi za preživljavanje protiv mračnih sila orka, zmajeva i parloga. Dok teče, priča o padu Gondolina sjedinjuje mnogo usputnih aluzija na druge priče, druga mjesta i druga vremena, na događaje iz prošlosti koji utiču na postupke i pretpostavke u sadašnjem trenutku priče. Shodno svemu navedenom, dvije najveće sile svijeta obrele su se u priči o padu Gondolina. Morgoth, kao iskonsko zlo, nije prisutan u priči, ali upravlja silnim vojskama iz svoje tvrđave Angband. Potpuno suprotstavljen Morgothu jeste Ulmo, najmoćniji valar poslije Manwëa. Mjesto ovog božanskog sukoba je grad Gondolin, predivan i skriven. Utvrdili su ga vilovnjaci Noldori, koji su nekad obitavali u Valinoru, božanskom kraljevstvu, a potom, pobunivši se protiv njihovog vladara, pobjegli u srednju zemlju. Turgona, gondolinskog kralja, najviše mrzi i najviše ga se boji Morgoth, koji očajnički pokušava da otkrije taj vješto skriveni grad, dok bogovi u Valinoru na žustrim vijećima odbijaju da se povinuju Ulmovim nakanama i zamislima. U taj svijet stupa Taur, Turinov rođak, oruđe Ulmove zamisli. Neopažen pod Ulmovim vodstvom, Taur kreće iz rodne zemlje na strahotno putovanje do Gondolina i u jednoj od najupečatljivijih scena iz historije Srednje zemlje, Bog mora se pred njim ukazuje. Uzdigavši se iz okeana, usred stihije, u Gondolinu je postao slavan. Oženio se Idril, Turgonovom kćerkom, i njihov sin je Earendel, čije je rođenje i veliki značaj u danima što će doći Ulmo predvidio, ali ishod svega navedenog je strahovit. U ovoj knjizi, kroz složeno pripovjedanje koje prožima različite tekstove, može se ispratiti kako se Srednja zemlja bližila kraju prvog doba i kako se Tolkienov uvid u sopstvenu historiju razvijao tokom dugih godina, dok se na kraju, na svom vrhuncu, nije odronila. Dakle, pad Gondolina predstavlja kraj prvog doba. Zapravo, na kraju knjige imamo naznake priče o Earendelu, koju Tolkien nikada nije napisao, ali koja je u ovoj knjizi prikazana kao nacrt na osnovu drugih izvora. Iz pomenutog se može zaključiti da bi pomenuta priča, da je bila napisana, trebala biti kraj prvog doba. Pad Gondolina je odlično napisana knjiga. Ono što možete očekivati je veliki broj fantastičnih opisa i prepričavanja, a malo dijaloga. U Padu Gondolina ima dosta referenciji na knjige djeca Hurinova i Beren i Lúthiena, koje imam u planu da pročitam i da o njima možda napravim i video.
Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.